бобои мулло, ҳозир дар гӯштон техника ҳаст ки ягон мусулмон ихтирош кардагӣ нест. ҳозир шумо дар сайтеш иштагиен ки ягон мусулмон ҳамира ихтиро кардагӣ нест. ҳозир шумо ба воситаи гап задестен ки интернета ягон мусулмон ихтиро кардагӣ нестай, телефона ягон мусулмон ихтиро кардагӣ нестай. Шумо бестен фикр кунед бобои мулло, агар ҳамин касое ки ҳамин чизоро ихтиро кардан ба гуфти шумо мекардан, унаму дар кӯдакишон қуръону намоз ина хеле ҳоли инами техникаҳо инами чизо набуд бобои мулло. ҳоли илми инами не дин не илми инами ислом не қуръон ҳоли ҳами иқа тараққӣ намеёфт. ҳоли ягон кас дар як гӯшаи дунё шишта амри маъруфа ба тамоми дунё чиз карда наметавонист, паҳн карда наметавонист. шумо мара бигӯед бобои мулло ки кори хато кардан ё ки кори хуб. ай назди парвардигор омаде ки гапам ёки аз охи ман медонам ку ина ҳама медонам, например создатели фикр кунед бобои мулло, агар ҳамин касое ки ҳамин чизоро ихтиро кардан ба гуфти шумо мекардан, унаму дар кӯдакишон қуръону намоз ина хеле ҳоли инами техникаҳо инами чизо набуд бобои мулло. هرچی شوخی دارد احکام دین شوخی ندارد. تو خود کافر هستی، ما با تو کار نداریم. آیسته گیلهین ما با تو، اما با پیغمبری ما کاردار نشو، به دین ما کاردار نشو، به قرآن ما کاردار نشو. والله ما تحقیر خودمان میبرداریم. ما رو کسی حقارت کنه صبر بکنم. ما مکتوب های آمدگی است که حقارتون کردیان بخواد من صبر دارم، اما در مقابل تحقیر اسلام و قرآن و محمد صبر نمیکنم. خدا از ما طلب کرده است که محمد یاردم کنیم. خدا از ما پیروان قرآن بندگانش طلب کرده است که محمد پشتیبانی کنیم. شما خاموش میستید؟ نویسندگان محترم یگان مقاله ننوشتید؟ شاعرای محترم یگان مقابله ننوشتید؟ علماهای محترم یگان موعظه نکردید؟ فقط خدا چی بگیم؟